Nah, udah nggak lihat atas Yun? Heeh, diolesin, gorokan nih diolesin. Diolesin obat biar nggak batuk. Oh, biar nggak batuk. Oh iya, pintar sekali. Anget nggak rasanya? Enak. Lagi. Heeh. Lagi, diolesin lagi. Oh iya, udah jangan banyak-banyak Yun, panas Yun. Udah ditutup. Oh iya, biar cepat sembuh ya batuknya ya. Ayunda ya. Halo. Hmm. Tuh toh, batuk toh. Hmm. Wes. Wes Yun. Wes jangan banyak-banyak nanti panas loh. Hi. Hi. Panas loh, Yun. Sudah tutup.